पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बड़ा क्लियर है। आप लोग जानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का अमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इसे बड़ा सीरियसली देखा है और हमारा जो व्यू है उसके हिसाब से जो भी इदारा प्राइवेटाइज होना जा रहा है या हुकूमत ख्वाहिश रखती है तो उसके प्री रेक्विजिट्स को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि किसी को भी आप एक अहम हुकूमत का इदारा जो है वो उसके सपोर्ट कर दे और उसके जो असासे हैं जो कि प्रॉपर्टीज़ हों या उनके एम्प्लॉइज़ हों उनकी प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी की बात या वो आंसर मिसिंग हो। पीपल्स पार्टी इसीलिए हर वक्त प्राइवेटाइजेशन के ऊपर इस तरह के अपने कंसर्न्स उठाती रही है और उठाती रहेगी। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बड़ा क्लियरली बात करते हुए ये कहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होना चाहिए, ना कि सिर्फ प्राइवेटाइजेशन किसी भी इदारे की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है वो आपने देखा है कि सिंध के अंदर बड़ी कामयाबी से वहाँ चल रहा है और उसके तहत कई बड़े छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाए तकमील तक पहुँचे हैं जिनसे कि आम आवाम फ़ायदा उठा रही है। यही सोच चेयरमैन बिलावल की पाकिस्तान लेवल पर भी है। वो यही बात वफाकी हुकूमत से कहते हैं, बल्कि आप लोग गवाह हैं इस बात के कि जो फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब हैं उन्होंने कई मौक़ों पर ये बात तस्लीम की है कि जो सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है वो एक बहुत अच्छा मॉडल है और उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो वफाक को भी ये चाहिए कि बजाय इसके कि वो बार बार प्राइवेटाइजेशन का नारा लगाए, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को अमली जामा पहनाए, उसे सीरियसली देखे, उसका जायज़ा ले और अपनी कैबिनेट को प्राइम मिनिस्टर साहब ये हिदायत करें कि जो भी इदारे हैं जिनको आप समझते हैं कि गवर्नमेंट नहीं चला सकती तो उसमें शराकत के साथ, प्राइवेट सेक्टर की शराकत के साथ उन इदारों को चलाए जाने का मंसूबा बनाना चाहिए। तो PIA के हवाले से जो कंसर्न्स हमारे साथियों ने कल रेस की है वो तमाम कंसर्न्स बड़ी जायज़ कंसर्न्स हैं। उसके अंदर दो बुनियादी बातें जो कल चौधरी मंजूर साहब ने भी की हैं जिसके वजह से PIA को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो वो ओपन स्काई पॉलिसी है और दूसरा जो एक एविएशन के मिनिस्टर थे जो अब गायब हैं PTI गवर्नमेंट में, गुलाम सरवर जिनका नाम है, उन्होंने एक बड़ी भयानक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दी जिसके नतीजे में PIA को बहुत बड़ा तारीखी नुकसान हुआ। और मैं गलत नहीं होंगी, मेरे साथ सेनेटर सहर कामरान साहिबा मौजूद हैं क्योंकि ये एक एविएशन कमेटी की मेंबर होने की हैसियत से इनको एक ज़िम्मेदारी दी गई थी, एक सब कमेटी की कन्वीनर ये बनी थी और PIA के खसारे के ऊपर और उसकी जो प्राइवेटाइजेशन है, जो मसले हैं, उस पर बाकायदा इन्होंने बड़ा जो है वो इन डेप्थ काम किया और एक रिपोर्ट बनाई और उसके अंदर भी जो नुकात हैं उसमें ये दो नुकात जो हैं इसको बहुत वेटेज दिया है, जो ओपन स्काई पॉलिसी है और वो जो मिनिस्टर की स्टेटमेंट है जिससे कि एक तखमीने के मुताबिक पिछले 4 बरसों में तकरीबन $600 मिलियन का नुकसान हुआ है। $600 मिलियन का नुकसान हुआ है और आज वो शख्स मंजर आम से गायब है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। बस कोई भी मिनिस्टर आता है किसी भी हुकूमत की काबीना में और कोई भी गैर जिम्मेदारी का काम कर जाता है और पाकिस्तान के इतने अहम इदारे को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा जाता है, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बहुत अफसोस है हमें इस बात पर। मैं समझती हूँ कि वफाकी हुकूमत को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। आज वो एक पोजीशन ऑफ पावर में है, आज उनके पास इख्तियार है, आज उनके पास अथॉरिटी है। उनको ये सवाल पूछना चाहिए उस फॉर्मर मिनिस्टर से, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। इस तरह किसी को भी नेशनल इदारों के साथ खिलवाड़ करने का हक नहीं देना चाहिए। ना सिर्फ इदारे को नुकसान हुआ बल्कि वो घराने जिनको नुकसान पहुंचा है, वो जो ह्यूमन स्टोरीज हैं, वो जो इंसानी तकलीफ है जो इस तमाम स्टेटमेंट के नतीजे में पेश आई, कितने लोगों को
کا روزگار چھن گیا, کتنے پائلٹس ہمارے بے روزگار ہو گئے, ان کے چولہے بجھ گئے, اور کئی تو اپنی طبیعت کی ناسازی کے باعث انتقال کر گئے. تو اس کا کون حساب لے گا؟ یہ حساب بھی بنتا ہے, یہ حساب لینا چاہیے. صرف پی آئی اے کو پرائیویٹائزیشن کا نعرہ لگا کر اس سے ہاتھ جو ہے وہ چھڑوانے نہیں چاہیے. پی آئی اے کو کس نے نقصان پہنچایا, ان سوالات کے جواب ملنے چاہیے. پی آئی اے کو ایک دن میں نقصان نہیں پہنچایا گیا, بتدریج نقصان پہنچایا گیا ہے. اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گی کہ اگر پی آئی اے کو جان بوجھ کر نقصان دے کر اتنا کمزور کیا گیا کہ اس کی پرائیویٹائزیشن کو جسٹیفائی کیا جا سکے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو میں اسی لیے آپ لوگوں کے توسط سے ایک بار پھر جو پوزیشن میں بیٹھے ہیں اس وقت, جن کے پاس ایڈمنسٹریشن ہے, جن کے پاس اداروں کا کنٹرول ہے, اتھارٹی ہے, ان سے یہ میں ریکویسٹ کروں گی کہ خدارا صرف پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر کر آپ اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہوں. پی آئی اے کے جو نقصانات ہیں ان پر آپ باقاعدہ انویسٹیگیشن کریں. ایک رپورٹ سینیٹر سحر کامران نے اپنی سب کمیٹی کے ذریعے دی ہے, جو بدقسمتی سے مین کمیٹی جو ہے اس پر انٹرسٹڈ نہیں تھی, کیونکہ وہ آؤٹ کمز وہ نہیں تھے جو شاید لوگ سننا چاہتے تھے. کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی امپلائیز نے بٹھا دیے پی آئی اے, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ تاثر بالکل غلط ہے, یہ بالکل غلط تاثر ہے. پی آئی اے کے اندر ایک بڑی لمبی فہرست ہے جس کی وجہ سے آج پی آئی اے کا یہ حال ہے. ہم آگے چل کے اس پر بات بھی کریں گے. ان کے ایسٹس جس کا ذکر کل چودھری منظور صاحب نے بھی کیا, چاہے وہ بلو ایریا کا بکنگ آفس ہو یا پنڈی کا آفس ہو یا دیگر جگہوں کا آفس ہو. اب وہ پنڈی کے آفس کی رقم شاید وہ بتا رہے ہیں کہ 20 کروڑ روپے کی معمولی رقم بتا رہے ہیں, جو اربوں روپے کی لاگت کی ایک ملکیت ہے. اس طرح اربوں روپے کی لاگت کی جو تمام تر ملکیت ہے پی آئی اے کی, اس کو کس طریقے سے اس کا سودا کیا جا رہا ہے. 135 ارب روپے دکھائے جا رہے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 10 ارب روپے میں یہ سودا کیا گیا. اتنا سارا جو قرضہ تھا وہ حوالے کیا گیا, اس کو قرضے کے بوجھ تلے دبایا گیا. اور بالکل میں سمجھتی ہوں چودھری منظور صاحب نے یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ جو خسارہ ہے وہ نیشنلائز ہو رہا ہے, جو منافع ہے وہ پرائیویٹائز ہو رہا ہے, اور یہ بالکل بات درست ہے. اور اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ بڑی سنگین اور جینوائن کنسرن ہے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے عمل کے حوالے سے, جس کو کہ کیا جا رہا ہے لیکن ٹرانسپیرنسی نہیں نظر آ رہی ہے. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا کیا فیوچر ہوگا. جو بلنڈرز ہیں, جب آپ اس کو تسلیم ہی نہیں کریں گے, آپ اس سے بات ہی نہیں کریں گے, اس سے آپ منہ چھپائیں گے, تو پھر آگے بہتری کیسے آئے گی, کیسے آپ بہتری لائیں گے.